होजाई में ऊंट के मांस के साथ 4 लोग गिरफ्तार। होजाई अमली पुखरी से ऊंट का मांस जुगीजान पुलिस ने उस समय जब्त किया जब उसे कांथुली मारी से काटा जा रहा था। होजाई में ऊंट के मांस के साथ 4 लोग गिरफ्तार। होजाई अमली परुखी से ऊंट का मांस जुगीजान पुलिस ने उस समय जब्त किया जब उसे कंधुली मारी से काटा जा रहा था। ऊंट को अमली पोखरी में अजीजुरी रहमान के निवास पर काटा गया। पुलिस ने अजीजुरी के 2 बेटों सहित 2 अन्यों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले 12 ऊँटों को राजस्थान से तस्करी कर होजाई जिले के इस्लाम नगर इलाके में लाया गया। ऊँटों को होजाई जिले के विभिन्न हिस्से में जुगीजान के अमली पखुरी तक तस्करी कर लाया गया। पुलिस ने आज सुबह मांस काटते समय 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पत्रकारों के पूरा ब्यौरा देने से परहेज किया। पत्रकारों को पूरा ब्यौरा देने से परहेज किया। वर्तमान में ऊंट का मांस कानूनी अपराध है। इस पर होजाई पुलिस जांच कर रही है। होजाई से पुनीत चौहान की खबर। কওকচোন কি ক'ব যেটো আজি ৰাতিপুৱা মানে পুকান্দুলি মাৰি গাঁৱত মোৰ এৰিয়া হয় ইয়াতে এটা কোনোবা পাবিজুৰিৰ মানুহে উট এটা আনি ইয়াতে হাজিৰা কামলা লগাই কাটিলে মোক খবৰ দিলে থানাৰ পুলিচে মই আহি চালোঁ বস্তুটো চোৱাৰ পাছত সিহঁতক সুধিলোঁ সোধাৰ পাছত সিহঁতে কৈছে মালিকটো হ'ল পাবিজুৰিটো হ'ল এই আমাৰ কি কয় ইছলামনগৰৰ সিফালে হ'ব কাপাসবাৰীৰ ফালে কিন্তু আমিও চালোঁ মালটো যে আনিছে বা উটটো যে আনিছে উটটোৰ কাগজ পত্ৰ এনে ঠিকই আছে কিন্তু কাটাৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন আছে নে নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা 3জন মানুহক উঠাই লৈ গ'ল থানাত সোধপোছৰ কাৰণে সেইবিলাক এতিয়া চাই আছে থানাত এতিয়া কাগজ পত্ৰ যদি ওকে আছে তেনেহ'লে সিহঁতে এই উটটো হয়তো বৈধই হ'ব খোৱাৰ কাৰণে যদি কাগজ পত্ৰ নাই কাটাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই বা বেটেন এনে উট চৰাইটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে উট চৰাইটো ৰাজস্থানৰ পৰা আনিছে কাগজ মতে আমি পাইছোঁ উট চৰাইটো ৰাজস্থানৰ হয় কিনি আনাটো সত্য কিন্তু বাকি কাটাৰ কিমানখিনি পাৰ্মিশ্যন আছে সিহঁতৰ ওচৰত আমি নাজানো এই যোনজন মালিকে ইয়াতে আনিছিলে এই মালিকজনকো এতিয়া থানাত মানে সোধপোছৰ কাৰণে লৈ গ'ল নামটো কি নামটো নাজানো মইতো পূব কান্দুলিমাৰী এৰিয়া গাঁওবুঢ়া পাবিজুৰি মানুহটো ময়ো চিনি নাপাওঁ টোটেল কেইজনক আটক কৰিলে টোটেল ইয়াৰ পৰা 3জনক উঠাই নিছে সোধপোছৰ কাৰণে পাছত মালিকজন আহিছে কাগজ লৈ অহাৰ পাছত মালিকজনকো থানাত লৈ গ'ল